अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। पेंटागन की एक रिपोर्ट को लेकर इस वक्त दुनिया भर में चर्चा है। ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर तो चीन के बारे में है, लेकिन इस रिपोर्ट का एक अहम तरीन हिस्सा जो है वो चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन की बात है। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ कर दिया गया है पेंटागन की तरफ से कि उनको ये इतलात है कि पाकिस्तान को जो 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी के J-35 हैं वो इसी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के शुरू में मिल जाएंगे। अब ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके लिए पाकिस्तान के पायलट्स और इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल है। ये तो मैंने वो पॉइंट निकाला ना जो मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ा सा अहम लगा, लेकिन इस रिपोर्ट में कई और चीज़ें हैं जो बहुत ही आप कहें काबिल ज़िक्र है, जिनका जिक्र होना ज़रूरी है। इस रिपोर्ट की कुछ मदरजात मैंने जो लिखे हुए, एक बड़ी रिपोर्ट है, इस पर चीनी वजारत खारजा का भी रिएक्शन आया। इसमें ख़ास तौर पर चीन की दिफाई सलाहियतों को लेकर बातचीत की गई है। वो दिफाई सलाहियतें जिनको पेंटागन बड़ी गौर से देख रहा है और उन पर उनको लगता है कि अमेरिका को नई पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी। DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल का ख़ास तौर पर इसमें जिक्र है। ये वो मिसाइल है जो बताया यह जाता है कि मार्क 10 की रफ्तार से, यानी आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा तक तेज़ी से ये सफ़र कर सकता है। और इस मिसाइल की आप इसको समझने के लिए कि ये कितना फासला कितनी जल्दी तय कर सकता है कि अगर इसे बीजिंग से वाशिंगटन जाना हो तो इसको 16 से 20 मिनट लगेंगे। अब इस मिसाइल के अंदर DF-27, इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसके अंदर 27 मुख्तलिफ अहदाफ को, डिफरेंट टारगेट्स को हिट करने की वॉरहेड्स मौजूद हैं। अब इस मिसाइल का एक लाइट जो इनिशियल वर्जन है वो पाकिस्तान को मिलने की भी बातें हैं, DF-17। अब इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर आप 17 से अंदाज़ा लगा लें कि ये 17 अपने मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट कर सकता है। इस रिपोर्ट में कुछ और चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट की गई है। जो J-35 की डिलीवरी की बात की गई है, उसके साथ ये भी कहा गया है कि चाइना का जो J-21 माइटी ड्रैगन है वो भी पाकिस्तान को मिल सकता है। अब इस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि किस अंदाज में पेंटागन इस रिपोर्ट में इस बात को कोट कर रहा है कि माइटी ड्रैगन जो चाइना का अपना ज़ाती इस्तेमाल का एक जेट है वो कैसे पाकिस्तान को मिल सकता है। इस जेट के बारे में आपने पिछले दिनों सुना था कि जब ये अमेरिका की और जापान के सारे रिडार से होता हुआ जो है घूम फिर के वापस आ गया, क्योंकि इसका रिडार क्रॉस सेक्शन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। चलें पहले मैं इस तरफ आता हूँ, इस पेंटागन की रिपोर्ट में और क्या अहम चीज़ें की गई हैं। पेंटागन की इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि बहुत से अहम ममालिक, जी हाँ, इसमें सऊदी अरब का जिक्र किया गया है, मिस्र का किया गया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जिक्र किया गया है, मुत्तहिदा अरब अमारात का, कि वो भी चीन से 5th जनरेशन के FC-31 खरीदना चाहते हैं। अब आप एक मिनट के लिए रुक जाएंगे कि यार ये FC-31 कौन सा जहाज आ गया चीन का। बेसिकली ये FC-31 जो है वो प्रोटोटाइप था, J-35 उसका आप समझे एक कॉपी है। अब FC-31 जो है वो एक ऐसा प्रोटोटाइप है जिसकी बुनियाद पर J-35 के मुख्तलिफ वेरिएंट्स बनते हैं। मतलब उसमें J-35 का एक्सपोर्ट वर्जन भी बनेगा। उसमें अभी रिसेंटली जो चाइना ने PLA ने अपनी नेवी को दिए हैं J-35 के जो ऑपरेशनल जहाज़ हैं जो उनकी नेवी से के इस्तेमाल में, वो भी बनेगा। फिर इसके अंदर आप कह सकते हैं नेवी एंड लैंड वर्जन दोनों मुख्तलिफ होंगे। सो बुनियादी तौर पर FC-31 जो है वो चाइनीज 5th जनरेशन का स्टील जहाज है जिसको प्रोटोटाइप के तौर पर बनाया गया था, और फिर इसी से आगे उसके डिफरेंट वर्जन बनते हैं, जो कभी J-35 कहलाते हैं, जो कभी J-35E कहलाते हैं। सो इसलिए ये अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यार ये FC-31 कोई नया चाइनीज जहाज है, नहीं, ये प्रोटोटाइप है 5th जनरेशन की जहाज की। चलें अब बात जो मैं आपसे अहम कहने लगा था वो ये थी कि जो माइटी ड्रैगन वाली बात की है ये क्यों है। उसकी बुनियाद पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में ये बताई है कि चीन जो भी दिफाई प्रोडक्ट्स बनाता है वो ऑफर करता है, ये दस्तयाब होती हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ चीन के 2019 से लेकर ऑनवर्ड, जो 2019-20 के से बाद पाकिस्तान के पिछले 5 से 6 सालों में चीन के साथ जो दिफाई सनत के अंदर बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, उसमें उन्होंने ये बात बिल्कुल काबिले आप कहें ना पहली बोल्ड लाइन में कही है कि चीन जो है वो पाकिस्तान को अपना पहला खरीदार, अहम खरीदार, दोस्त खरीदार और उसके लिए
تمام تر چیزوں کی اویلیبلٹی بتاتا ہے۔ اس رپورٹ میں کچھ اور بھی انکشافات کیے گئے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ چین جو ہے وہ اپنے نیوکلیر وار ہیڈ کی تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ یعنی نیوکلیر وار ہیڈ سے مراد جو ہے ہم عام فہم زبان میں جو کیا بات کرتے ہیں کہ جی ایٹمی وار ہیڈز، نیوکلیر ایسڈ یا نیوکلیر وار ہیڈ سے مراد ہے، اب بہت سمپل کہہ رہے ہیں تو ایٹم بم کہہ دیں گے، کہ ان کی تعداد جو ہے چین جو ابھی تک جو ہے وہ 600 کے قریب ہے، اور اس میں کوئی زیادہ اضافہ پچھلے سالوں میں چائنا نے نہیں کیا، پر پینٹاگون کا یہ اندیشہ ہے کہ چین بہت سلولی اس کے اندر اضافہ کر کے اسے 1000 کی تعداد پر 2030 تک لے جائے گا۔ اور اب بنیادی طور پر لگ ایسے رہا ہے کہ اس رپورٹ سے ایک دلیل بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ریسنٹلی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی امریکہ کے حوالے سے ایک نئی آپ کہیں دفاعی صلاحیت کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اپنی ایک لائن دی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ ٹرمپ نامی ایک بہت بڑا بحری بیڑا بنائیں گے، اور جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امریکہ کے لیے نئے جدت پر مبنی جو ہے وہ اور بڑے بڑے ہتھیار، بڑے بڑے شیپس اور جو ان کی نیول فورس ہے اس کو اور تگڑا کریں گے، کیونکہ امریکہ کی جو ملٹری سٹرینتھ یا اسٹریٹجک سٹرینتھ ہے وہ نیوی ہوتی ہے۔ کیونکہ امریکہ، اس کو بہت آسان فہم الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو امریکہ براعظم نارتھ امریکہ یعنی دنیا سے بالکل دور 7ویں محلے میں بیٹھا ہے، اور امریکہ ایز اے سپر پاور اسے پوری دنیا کو کنٹرول جو کرنا پڑتا ہے وہ مختلف نیول اپنی نیوی کی شپس کی مدد سے، کہیں وہ ساؤتھ چائنا سی میں بیٹھا ہے، کہیں وہ نارتھ چائنا سی میں بیٹھا ہے، کہیں وہ اٹلانٹک اوشن میں بیٹھا ہے، کہیں وہ پیسیفک اوشن میں بیٹھا ہے۔ سو اس سینس میں ان کی جو نیول ابیلٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے اس کو وہ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور اس کو وہ زیادہ تکڑے کرتے ہیں۔ سو بات اب وہ کر رہے تھے J-35 کی۔ اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا پینٹاگون کی کہ جو J-35 5th جنریشن کے اسٹیل ٹیکنالوجی کے جہاز ہیں یہ پاکستان کو دسمبر 2025 یا جنوری 2026 تک مل جائیں گے۔ یعنی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ تو پھر چند دن ہی رہتے ہیں جن میں پینٹاگون یہ کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پہلا بیچ جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے گا، اور اس کے لیے پاکستان کی تمام تر تیاریاں مکمل ہے۔ پاکستانی پائلٹ ٹرینڈ ہے، پاکستان کے پاس J-35 کو ٹیکل کرنے کے لیے زمینی نظام موجود ہے، انہیں کہاں رکھنا ہے، کس انداز میں رکھنا ہے، یہ تمام تر چیزیں پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ اچھا، اس پینٹاگون کی رپورٹ میں ایک اور بھی دلیل گئی کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ یار وہ مائٹی ڈریگن جو 5th جنریشن کے اسٹیل ٹیکنالوجی کے جہاز ہے چین، وہ کیوں پاکستان کو دے گا جبکہ وہ انہوں نے اپنا چائنا کا ایسٹ کہا ہے؟ تو اس دلیل میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو پہلے بھی ملنے والے جو J-10C تھے وہ J-10C ہیں، J-10E نہیں ہے، ایکسپورٹ ویژن نہیں ہے۔ سو J-10C بھی چین نے انہیں وہ فراہم کیے تھے جو انہوں نے اپنے لیے اپنی ذاتی استعمال کے لیے بنائے تھے۔ سو یہ پینٹاگون کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان جلد J-35 طیاروں کو حاصل کر لے گا۔ آپ اپنی رائے کا کومنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔